Assalamualaikum teman-teman, willkommen zurück auf meinem Kanal Nisha Diary. Selamat datang kembali di video kali ini masih di bab 11 ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang banyak termasuk tentang gramatik, yaitu personal pronomen im datif ya, atau kata ganti orang dalam kasus datif. Oke, kita langsung aja buka halaman 130 ya, 130. Di sini judul besarnya Kann ich Ihnen helfen? Bisakah saya membantu Anda? Ini adalah kalimat standar yang akan kalian dengar saat masuk ke toko di Jerman. Nah, latihan 8A di situ ada instruksinya. Im Geschäft hören Sie, wer fragt was, kreisen Sie an. Di toko dengarkan siapa bertanya apa, tandai. Kunde itu artinya pelanggan, yang ini pelanggan. Verkäuferin itu penjual. Kita tulis saja kunde artinya pelanggan. Verkäuferin itu penjual. Oke, sekarang kita dengarkan audio 2.53 untuk 8A sekalian sama untuk poin B, 8B, karena di sini ada poin mendengarkan ulang, mendengarkan lagi atau kali lagi terus menjawab gitu. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, bitte. Ich suche einen Pullover. Welche Größe brauchen Sie? Ich habe meistens XL, manchmal auch nur L. Kommen Sie mit, bitte. Wie finden Sie den Pullover hier? Ich weiß nicht. Grün steht mir nicht so gut. Haben Sie den auch in Blau? Einen Moment, bitte. So, hier ist er in Blau. Wie gefällt Ihnen der? Oh ja, der ist gut. Wie viel kostet er? Er ist sehr günstig. Nur 49,90 Euro. Probieren Sie ihn doch mal an. Und? Passt Ihnen der Pullover? Nicht so richtig. Er ist zu weit. Ich habe ihn wieder ausgezogen. Haben Sie den auch in L? Ja, ich hole ihn. Hier, bitte. Und? Ist das die richtige Größe? Oke, sekarang kita udah mendengarkan audio yang 8A yang 253. Sekarang kita dengarkan ulang untuk menjawab yang poin B. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, bitte. Ich suche einen Pullover. Welche Größe brauchen Sie? Ich habe meistens XL, manchmal auch nur L. Kommen Sie mit, bitte. Wie finden Sie den Pullover hier? Ich weiß nicht. Grün steht mir nicht so gut. Haben Sie den auch in Blau? Einen Moment, bitte. So, hier ist er in Blau. Wie gefällt Ihnen der? Oh ja, der ist gut. Wie viel kostet er? Er ist sehr günstig. Nur 49,90 Euro. Probieren Sie ihn doch mal an. Und? Passt Ihnen der Pullover? Nicht so richtig. Er ist zu weit. Ich habe ihn wieder ausgezogen. Haben Sie den auch in L? Ja, ich hole ihn. Hier, bitte. Und? Ist das die richtige Größe? Oke, sudah terjawab semua ya. Sekarang kita terjemahkan aja bagian yang 8A. Di situ kann ich Ihnen helfen? Ada yang bisa saya bantu. Terus welche Größe brauchen Sie itu berapa ukuran yang Anda butuhkan. Wie finden Sie den Pullover hier? Apa pendapat Anda tentang sweater di sini? Terus haben Sie den auch in Blau? Apakah kamu juga punya warna dalam warna biru? Terus wie gefällt Ihnen der? Bagaimana menurutmu? Wie viel kostet er? Berapa harganya? Berapa biayanya? Und passt Ihnen der Pullover? Dan apakah sweaternya cocok untukmu?
Haben Sie denn auch in L? Apakah Anda juga memilikinya dalam ukuran L gitu ya. Terus yang ini, ich weiß nicht, grün steht mir nicht so gut. Saya tidak tahu, hijau tidak cocok untuk saya. Saya biasanya pakai XL. Kadang saya juga cocok pakai pakai ukuran L. Tunggu sebentar. Ini warna biru. Harganya sangat terjangkau. Hanya 49,90 euro. Mengapa tidak Anda coba sekali lagi gitu? Mengapa Anda tidak mencobanya? Tidak terlalu benar, terlalu besar. Saya akan melepasnya lagi. Oh ya, itu bagus. Ya, silakan. Saya sedang mencari pullover itu sweater ya. Ya, saya akan mengambilnya. Ini silakan gitu. Sekarang mari kita fokus ke latihan 8C di situ dan kotak infogramatik G di sebelah kanan. Ini adalah inti dari pembelajaran kita hari ini, yaitu personal pronomen im datif. Jadi itu artinya yang poin C itu bacalah lagi kalimat-kalimat dari 8A dan 8B, tandai kata ganti orang dalam kasus datif dan garis bawahi kata kerja yang menggunakan datif ya. Contoh dari situ ada yang ini, grün steht mir nicht so gut. Warna hijau tidak begitu cocok untuk saya. Di sini ada kata mir. Mir adalah kata ganti datif dan stehen dalam konteks pakaian artinya cocok. Yang ini adalah kata kerja yang menggunakan datif gitu. Sekarang mari kita bedah tuntas kotak infogramatik. Nah, jadi di sini ada personal pronomen im datif. Kotak ini berisi daftar lengkap kata ganti orang dalam kasus datif. Ini wajib dihafal teman-teman. Ich itu mir, du itu dir, er itu pakainya im, sie itu im, sie, ia, es itu im ya, netral sama seperti er. Terus wir uns, ihr euch, sie ihnen, sie besar formal, ini ihnen juga. Oke. Nih diingat ya, i-nya kecil terus i-nya besar, yang ini yang formal. Nah, kapan sih kita menggunakan datif ini? Kita menggunakannya ketika ada kata kerja datif. Kata kerja datif ini secara otomatis meminta objek datif. Di bab ini kita belajar dua paling penting. Di situ ada kata gefallen, gefallen, gefällt, menyenangkan atau disukai gitu. Der Pullover gefällt mir nicht. Sweater itu tidak saya sukai. Sweater itu tidak menyenangkan bagi saya. Gefällt dir die Jacke? Apakah kamu suka jaket itu? Terus ada kata passen, pas atau cocok ukurannya. Terus stehen, cocok penampilannya. Der Pullover passt mir nicht. Sweater itu tidak pas ukurannya untuk saya. Nein, sie steht mir nicht. Tidak, itu tidak cocok penampilannya. Pola kalimatnya, pertanyaan misalkan untuk pertanyaan ya atau nein itu kata kerja datif plus objek datif plus subjek. Ini untuk pertanyaan ya atau nein. Kayak yang ini, gefällt dir die Jacke, itu kan kata kerja datif dulu. Gefällt itu gefällt, dirnya itu objek datifnya, subjeknya die Jacke gitu. Terus kalimat pernyataan, kalimat pernyataan, subjek, polanya ya, kata kerja datif plus objek datif. Contohnya di sini kalimat pernyataan, yaitu der Pullover
gefällt mir. Contoh ini yang positif kalimat pernyataannya ya. Der Pullover gefällt mir. Terus kalau kalimat pernyataan negatif. Kalau pernyataan negatif subjek gimana ya? Kalimat pernyataan negatif. Subjek polanya kata kerja datif, objek datif plus nicht. Kayak tadi sini contohnya der Pullover passt mir nicht atau der Pullover. Contoh lain dari yang ini kan positif. Nah, negatif yang ini. Der Pullover gefällt mir nicht. Jadi dengan kalian menguasai kata ganti datif ini akan membuat kalian paham bahasa Jerman, karena ini harus dipahami personal pronoun im datif gitu ya. Oke, sekarang kita ke poin yang 9a. Kita dengarkan audionya dulu, nanti baru kita isi. 1. Oh, diese Jacke gefällt mir sehr gut. Ich glaube, sie passt dir nicht. Sie ist zu groß. Ich probiere sie mal an. 2. Können Sie uns helfen, bitte? Die Hose gefällt meinem Sohn, aber sie passt ihm nicht. Einen Moment bitte. 3. Dieses Kleid steht dir richtig gut. Ja, es gefällt mir sehr. Aber es ist zu teuer. Ja, schade. Oke, sudah diisi semua. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Oke, di sini ada poin di situ judulnya im Kaufhaus di department store. Terus di sini ada yang udah aku terjemahkan, di samping kanan itu ada berbagai jenis cara menyebutkan lantai dalam bahasa Jerman. Dan juga isi di dalam lantainya ada apa aja gitu. Pertama kita bahas dari Untergeschoss, yaitu lantai bawah tanah atau basement. Di situ ada Lebensmittel, yaitu bahan makanan. Alles für die Küche itu semua perlengkapan dapur. Haushaltswaren itu barang-barang rumah tangga. Terus di kedua Erdgeschoss itu lantai dasar. Ground floor itu ada kosmetik, parfum, terus uran, unsmuk itu jam dan perhiasan ya. Ini jam, perhiasan. Terus Schreibwaren itu alat tulis, Bücher itu buku, Zeitschriften itu majalah. Terus di yang ini lantai pertama itu disebut dengan Erster Stock, lantai pertama atau setelah lantai dasar. Naik satu lantai kita ke Erster Stock ya. Di sini ada Damen Mode itu pakaian wanita, terus Freizeitkleidung itu pakaian santai, terus Abendkleidung itu gaun malam, Schuhe für sie und ihn itu sepatu untuk wanita dan pria. Terus yang kedua, cara bacanya itu Zweiterstock atau lantai kedua. Di Zweiterstock atau lantai 2 ini kita bisa menemukan Herrenmode itu pakaian pria di sini. Anzug itu jas. Hemden itu kemeja. Freizeitkleidung itu pakaian santai pria di sini ya. Terus yang ketiga disebut dengan Dritterstock. Lanjut ke Dritterstock atau ini itu khusus untuk anak-anak dan remaja. Mode für Kinder und Jugendliche. Jugendliche itu fashion anak-anak dan remaja. Spielwaren itu mainan. Terus lantai keempat, Vierterstock itu lantai keempat. Di sini ada barang-barang elektronik dan teknologi. Contohnya komputer, teknik, Fotozubehör. Fotozubehör itu aksesori kamera, CDs, Elektrogerät itu alat elektronik. Terus kasirnya itu kasir ya. Yang kelima, lantai kelima itu disebut Funtastock. Lantai kelima berisi perlengkapan olahraga. Sportkleidung itu
pakaian olahraga. Alles for den Sport itu semua untuk olahraga ya. Fitnessgeräte itu alat fitness. Bademode itu pakaian renang. Kafe. Jadi sekarang kamu udah tahu ya. Jadi ada beberapa lantai dalam bahasa Jerman dan apa aja yang bisa kamu temui misalkan di department store di sini. Im Kaufhaus. Oke, sekarang kita dengarkan audio dari 10A 255 tentang percakapannya. Terus di situ ada instruksinya apa yang ingin dibeli oleh Tuan dan Nyonya Wagner. Tandai tidak semua kata cocok ya di situ. Also, was brauchen wir noch? Die Schuhe haben wir schon mal. Das ist gut. Ich brauche unbedingt noch ein Parfüm. Okay, das gibt es im Erdgeschoss. Da ist die Parfümerie. Und ich brauche noch ein Duschgel. Das kann ich auch dort kaufen. Und dann brauchst du noch einen Schal. Einen Schal? Ich habe doch einen. Aber der passt nicht zum Anzug. Ja. Dann gehen wir nachher in den 2. Stock. Da finden wir bestimmt etwas. Und wir brauchen noch einen USB-Stick. Ach stimmt, das habe ich schon vergessen. Und dann gehen wir gleich danach in den 5. Stock. Was brauchst du da? Eine Tasse Kaffee. Hast du auch Lust? Brauchen wir sonst noch was? Ja, ein Geschenk für Luzi. Vielleicht eine schöne Tasse? Sie trinkt doch so gern Tee. Eine Tasse? Nein, das finde ich nicht gut. Aber Tee, das ist gut. Weißt du was? Wir fangen am besten mit dem Kaffee ganz oben an. Gute Idee. Dann fahren wir gleich in den 5. Stock. Oke, jadi sudah dijawab ya dari audio 255. Tulis aja misalkan tadi dia mau beli apa aja. Sie möchten ein Parfum, terus ein Duschgel, terus einen Schal, lalu Tee und einen USB-Stick kaufen. Oke, yang poin B itu dimana mereka menemukan produknya. Contoh di situ im zweiten Stock gibt es, misalkan di lantai 2 di situ contohnya menemukan apa. Misalkan di situ kan tadi disebutkan gibt es Parfum di lantai 2, Parfum und Duschgel im Erdgeschoss. Ini beda lagi ya jawabannya. Kalau yang ini im zweiten Stock gibt es itu Schal ya. Karena di sini untuk pakaian wanita. Terus maksudnya ini untuk pakaian laki-laki. Kalau ini untuk wanita ya. Damen itu wanita. Ini pria. Berarti sekarang bahas lagi yang menemukan USB stick di mana? Di lantai 4 ya, di sini. Kayak barang-barang gitu elektronik sama tehnya di Untergeschoss. USB stick im 4. Stock. Terus Tee im Untergeschoss. Sekarang kita bahas yang 11A. Di situ bekerjalah berdua. Anda mencari 3 barang di department store, bertanya dan menjawab. Sie suchen drei Dinge im Kaufhaus, fragen und antworten Sie. Terus di situ ada kotak cara bertanya. Entschuldigung, wo finde ich gitu. Permisi, di mana saya bisa menemukannya gitu. Atau Entschuldigung, wo kriege ich ... Terus wo gibt es, di mana letaknya gitu. Terus ich suche, kayak saya mencari, ich brauche, saya membutuhkan, haben Sie
apakah Anda punya? Cara menjawabnya oleh penjual atau stafnya, misalkan das gibt es im dritten oder vierten, fünften Stock. Ada di lantai 3, 4, atau 5. Finden Sie im Erdgeschoss. Bisa Anda temukan di lantai dasar. Tut mir leid, das haben wir nicht. Maaf, kami tidak punya itu. Kotak gut gesagt itu memberikan tips pengucapan, misalnya ich hab, untuk ich habe, ich suche, ich brauche gitu ya. Coba kita dengarkan audio dari 256. Gut gesagt. Ich hab. Ich suche das Café. Das ist im 5. Stock. Ich brauch Papier. Wo finde ich das? Das gibt's bei den Schreibwaren im Erdgeschoss. Wo finde ich bitte Sportschuhe? Im 5. Stock. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini ada information über Berlin verstehen, itu memahami informasi tentang Berlin gitu ya, tentang Berlin. Berlin judulnya di sini. Terus nomor 12A, instruksinya, bacalah dulu teks infonya, judul mana yang cocok. Oke, jadi kita baca dulu teksnya, teks infonya, lalu kita isi centang gitu judul yang cocok. Jadi Berlin is kreatif, itu Berlin kreatif ya. Die Mode Scene ist lebendig und individuell. Dunia fashion hidup dan sangat personal gitu. 600 bis 800 Mode-Designer haben ein eigenes Label. 600 sampai 800 desainer mode punya label sendiri katanya. Und oft auch ein eigenes Geschäft, dan sering juga punya toko sendiri. Rund 1000 gibt es an den neuen Modeschulen. Sekitar 1000 mahasiswa belajar di 9 sekolah mode. Es gibt hier 20.000 Künstler, itu ada 20.000 seniman. Terus di sini 1100 Firmen für Filme und Fernsehproduktionen, itu artinya 1100 perusahaan untuk produksi film dan TV. 500 Firmen für Musikproduktion, 500 perusahaan produksi musik. 2700 Architekten, 2700 arsitek. Terus di sini ada 400 Fotografen und 1300 Design Ateliers. Für Mode und Designfans ist Berlin auf jeden Fall sehr attraktiv. Jadi di situ ada 400 fotografer, terus 1300 studio desain untuk mode dan desain grafis. Terus di situ Berlin itu pastinya sangat menarik. Berarti ini cocok sama judulnya Trendstadt Berlin ya. Berarti yang ini kita centang. Oke, sekarang lanjut ke halaman berikutnya. Di sini yang poin B itu instruksinya in Berlin unterwegs. Terus bacalah tipsnya, poin-poin penting apa saja yang cocok. Oke, misalkan di situ ada kata arsitektur, Taschen, Kleidung, Souvenir, Gesang, Bilder, Dinge für den Haushalt. Ini tuh mencocokkan sama yang ada di sini, A, B, C, D, E. Oke. Jadi mungkin kita cocokkan dulu, misalkan arsitektur. Yang berkaitan dengan arsitektur, kita bisa lihat gambar yang D ya. Di sini ada kata arsitektur, terus kalian bisa artikan sendiri itu tentang apa supaya paham.
Berarti yang 12B yang arsitektur gambar D sama teks D gitu ya. Terus yang Taschen itu cocok sama yang ini, tas juga yang B. Tasnya ada berbagai variasi untuk semuanya gitu. Ada berbagai 12 berbagai tas model gitu yang berbeda gitu. Berarti yang B Taschen. Terus Kleidung. Kleidung di sini ada yang bahas Kleidung, sepertinya nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti 0 atau 0 di sini. Terus souvenirs Geschenk itu berkaitan dengan gambar yang C. Ada kata Geschenk. Terus Bilder berkaitan dengan yang mana nih? Bilder sepertinya nggak ada yang cocok. Kita tulis aja 0 lagi. Terus Dinge für den Haushalt, benda untuk ke rumah tangga gitu, barang-barang. Kira-kira Bilda nggak ada ya. Dinge juga nggak ada. Schuhe. Oke, yang ini cocok sama nomor A. Terus Essen, ada yang bahas makanan nggak? Sepertinya di gambar yang ini. Essen, gambar yang D. Karena ada kata cafe. Mobil. Cocok dengan yang mana? Nggak ada ya, nggak ada yang cocok ya. Buku atau buku-buku itu cocoknya sama gambar yang mana? Nggak ada yang cocok. Ausstellungen juga nggak ada yang bahas Ausstellungen. Mode semua sepertinya cocok semua sih. A cocokkan mode. Terus B juga cocok sama gambar yang D ya. Tapi sepertinya kalau iya maksudnya karena modelnya gitu ya, mode gaya gitu. Oke, jadi sudah semua diisi ya. Oke, buat yang belum tahu, kita artikan kalimat yang belum tahu, maksudnya kata yang belum tahu. Misalkan arsitektur udah tahu ya, ini kayak di Indonesia. Taschen itu ya tas juga sama kayak Indonesia. Kleidung itu pakaian. Souvenir ya souvenir. Geschenk itu hadiah. Terus Bilder itu gambar. Dinge für den Haushalt itu barang-barang, hal-hal untuk rumah tangga. Terus Schuhe itu sepatu. Essen itu makanan. Mobil itu mebel. Ini 0 ya penulisnya, 0. Bücher itu buku-buku. Ausstellungen tuh kayak pameran gitu. Mode itu model gitu. Terus di poin yang C, di situ instruksinya 2 tempat mana yang ingin Anda kunjungi. Terus bekerjalah secara berpasangan, teliti informasi baru tentang tempat-tempat seperti misalnya harganya, terus waktu bukanya, jam bukanya kapan, terus fotonya. Sajikan informasi di depan kelas. Oke, sekarang udah selesai di bab 11. Sekarang kita udah sampai di ringkasan bab 11 itu. Jadi di bab 11 kita udah bahas apa aja nih? Udah bahas tentang berbicara tentang pakaian. Kayak misalkan pakaiannya kamu suka enggak, terus bagaimana gitu. Terus yang ini kita berbicara tentang membeli baju. Kayak si penjual, verkaufer, terus kundenya, pelanggannya. Terus kita juga udah belajar tentang menanyakan di mana tempatnya ketika kita berbelanja gitu. Ketika kita mencari isu kayak gitu. Kalau udah dikasih tahu jangan lupa bilang terima kasih, ich danke Ihnen, danke für Ihre Hilfe. Terus untuk gramatiknya di bab 11 kita udah belajar interrogatif artikel itu welches gitu ya. Ini tolong dihafal semua gramatik di bab 11. Terus udah belajar juga tentang demonstratif artikel diese itu dalam nominatif, akusatif, dan juga datif.
udah belajar verben mit dativ hari ini ya. Sama belajar juga personal pronomen im dativ yang ini hari ini juga. Yang ini kemarin ya bahasnya. Terus partisip zwei, verben mit prefix udah dibahas sebelumnya. Terus udah deh, kita udah belajar banyak di bab 11 ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buat kalian yang belum paham, nanti aku bikinin khusus untuk gramatik aja di bab, semua bab gitu, dari A1 dari bab 1 sampai bab yang 12 nanti, karena kita udah mau selesai. Jadi aku bakal lebih jelasin tentang gramatiknya aja supaya lebih paham, karena gramatik itu lumayan sih pemahamannya, harus dibedah lagi karena memang harus banyak latihan dan juga pemahaman yang lumayan gitu ya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Cuy.